لیکن انٹرنیشنلی ہم دیکھے ضرور جاتے ہیں. تو ایک بریک ہمیں لینا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, کچھ بچوں سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور اپنی اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے آفٹر دس بریک. And tonic twice a day, especially before going to bed. ویلکم بیک ٹو صبح نو. آج ہمارے ساتھ اشتیاق بیگ صاحب موجود ہیں, لیکن آج ہم ان کی فاؤنڈیشن میک اے وش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور جس طرح ہم نے آپ کو کچھ فوٹیجز, کچھ پیکج دکھائے تھے, بچے دکھائے تھے جن کی وشز پورے ہوئے ہیں, تو آج دو پیاری بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی بڑی اچھی مزیدار سی وش تھی. تو اس میں سے ایک تو ہے خدیجہ. خدیجہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہیں, بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اور خدیجہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ثنا موجود ہے. ثنا آپ کیسی ہیں؟ بہت اچھا. اور آپ کے کپڑے بھی بہت اچھے ہیں, میں بہت اچھی ہوں. آپ دونوں کی وش کے بارے میں پہلے آپ مجھے بتائیے. خدیجہ آپ سے شروع کرتے ہیں, کیا وش تھی آپ کی جو پوری ہوئی ہے؟ آئی وانٹ ٹو بی اے ریم ماڈل اینڈ اے ڈیزائنر. اچھا, ڈیزائنر اینڈ ریم ماڈل. واہ بھائی. تو میری وش جو ہے یہ مجھ سے اس طرح پہنچے فاؤنڈیشن والے. وین آئی واز ان مائی فاؤنڈیشن, جب میں وہاں پہ اپنا ٹرانسفیوژن کرا رہی تھی, تو کچھ کیسز میں فاؤنڈر جو ہے جیسے اشتیاق بیگ صاحب نہیں تھے, ان کے والنٹیئرس تھے, بٹ ان مائی کیس یہ خود وہاں موجود تھے. اور ان کے ساتھ ان کے کچھ باہر کے ڈیلیگیٹس بھی تھے جنہوں نے مجھ سے میری کیس ہسٹری پوچھی. اس کے بعد میرا تھوڑا انٹروڈکشن لیا, اینڈ دین مجھ سے وشز کے بارے میں پوچھا کہ واٹ آئی وش ٹو بی, اور واٹ آئی وش, میری خواہش کیا ہے. تو میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے ڈیزائنر بننا چاہتی ہوں اور ایک ریم ماڈل بننا چاہتی ہوں. تو انہوں نے اس خواہش کو پورا کیا اور پورا زبردست تمام ماڈلز کے درمیان میں آپ نے جی واک کیا؟ تمام ماڈلز کے درمیان میں نے واک کیا. اور تمام بڑے ویل نون ڈیزائنرز, ماریا بی, ایس ایس وائی, ٹی ایف ڈی سی فیشن ویک میں ایز اے ماڈل واک کیا میں نے, ریمپ واک. اور مجھے ڈر بھی لگا, گھبراہٹ نہیں ہوئی, یا بالکل صحیح تھا, آپ نے سوچا واہ واہ وش پوری ہو رہی ہے اب تو پورے طریقے سے پوری کروں گی؟ ہاں نہیں, گھبراہٹ تو ہو رہی تھی, ظاہر ہے اتنے سارے کیمراز فیس کرنے کوئی آسان تو نہیں ہے, اور ان کے سامنے جیسے ماڈلز کی طرح ایک دم ایکٹ کرنا. تو انہوں نے کافی کچھ پہلے ریہرسل کی تھی یا بس گئے اور جا کے واک کیا؟ نہیں, ریہرسل انہوں نے بتائی تھی. اچھا, کہ آپ کو اس طرح واک کرنا ہے, اور اسٹائل بتایا تھا کہ اس طرح چلنا ہے. اینڈ دین ویسے مجھے تو خدیجہ ویسے بھی اسٹائلش لگ رہی ہے, تو اسٹائل بتایا ہوگا خدیجہ نے, ضرور فالو کیا ہوگا. کیسے فالو کیا یہ ہم آپ کو کچھ دیر میں دکھائیں گے بھی. ثنا آپ بتائیں, آپ کی کیا وش تھی؟ میری وش تھی میری برتھ ڈے ہو, کبھی نہیں منائی تھی. تو میڈم آپ آئیں فاطمہ عید میں, ہم سے پوچھا, انٹرویو لیا ہم سے, پھر پوچھا وہ آپ کی وش کیا ہے. میں نے بولا میں نے میری برتھ ڈے منوانی ہے. مجھے کبھی نہیں منائی, بہت سے تحفے ملے, بہت خوش ہو گئی. خوش ہو گئی تھی؟ برتھ ڈے میں مزہ آیا؟ جی بہت مزہ آیا. کیا کیا تھا برتھ ڈے میں؟ کیک تھا؟ جی کیک کاٹا تھا. اور کیا کیا تھا؟ فرینڈس تھے آپ کے؟ جی فرینڈس تھے. اور فیملی بھی تھی؟ جی فیملی تھی. مزہ آیا؟ بہت مزہ. خواہش پوری ہوئی؟ دیکھ لیا برتھ ڈے میں کیا ہوتا ہے. جی جلدی ختم ہو گئی تھی یا دیر تک برتھ ڈے مناتے رہے؟ دیر تک منائی. چلو ویری نائس. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی بلال بات کر رہا ہوں احمدآباد سے. اچھا جی بلال صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اور بچوں کے والد جانا چاہ رہے ہیں, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو
ये जानना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट के हवाले से कोई प्लेयर नहीं ला सकते आप इधर? क्रिकेट के हवाले से कोई प्लेयर ये आप हमसे कहना चाह रहे हैं या उनसे पूछ रहे हैं कि कोई बच्चा अगर विश करे? जी वो तो है, लेकिन इधर आ सकते हैं? अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज आप जी जी सवाल किया, एक तो हमारा 2 बच्चे ऐसे थे जो बेचारे, एक का ये था कि जी वो क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। अच्छा। मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बैट खरीद सके। ओके। और वो लकड़ी से क्रिकेट खेला करता था और उसकी ख्वाहिश थी जावेद मियादाद से मिलने की। इसी तरह एक दूसरा था, उसकी ख्वाहिश थी सलीम यूसुफ साहब से मिलने की। तो हमने इन दोनों बच्चों को क्या किया कि आपने ब्रोशर देखा होगा कि उनको बिल्कुल एक किट बनाई, पूरी दी उन्होंने क्रिकेट की बैट, और ये दोनों प्लेयर्स ने काफ़ी वक्त उनके साथ गुजारा। और इस वक्त कोई 10 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो शाहिद आफरीदी से मिलना चाहते हैं और हमारी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह जैसे ही वो फ्री होंगे, हमारा इरादा है कि इन 10 बच्चों की विश हम एक साथ वो कुछ वक्त गुजारेंगे, उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे जी। तो इट शोज कि क्रिकेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बहुत से ऐसे वालिदैन भी देख रहे होंगे, रिश्तेदार देख रहे होंगे जो इस तरह बच्चों को जानते हैं, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को खुद अप्रोच करना पड़ता है या आपका कोई तरीकाकार है जिससे आप बच्चों को ढूंढते हैं? हाँ, हमारा ऐसा है नुसरत के हमारे तकरीबन कोई 100 के करीब वॉलंटियर्स हैं। अच्छा। और ये सब वो वॉलंटियर्स हैं जिसमें घर में काम जो हाउस वाइफ हैं वो भी हैं, स्टूडेंट्स मेडिकल हैं वो भी हैं, कुछ इस तरह की लेडीज़ हैं जो 70-80 के दरमियान हैं और वो उनके पास कुछ करने को नहीं है, वो आती हैं। और हम अब तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल्स जहाँ पे बच्चे जानलेवा मर्ज के लिए अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको विज़िट करते हैं हर हफ्ते जाके। और जो भी बच्चा वहाँ पे होता है, फिर हमारी उनसे इंटरेक्शन शुरू होती है और हमें ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह बच्चे की इनर विश और मोस्ट चेरिश विश उसको निकालना है। अच्छा, ये ट्रेनिंग? हाँ जी, ये ट्रेनिंग होती है। और ख़ास तौर पर इसके अंदर हम ये करते हैं कि बच्चे को उसके इवन पेरेंट्स को अलग कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे की विश कुछ डिफरेंट है और माँ उसको कहती है नहीं नहीं तुम फलानी चीज़ कहो मतलब। अच्छा। बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्ची की जो विश थी वो बड़ी यूनिक विश थी और वो हमने पूरी की और समां उसकी वो प्रिंसेस बनना चाहती थी। तो हमने उसको जी प्रिंसेस बनाया, पूरे ड्रेसेस वगैरह। और बाद में उसकी वालिदा बहुत नाराज़ हुई इसकी कि तुमको क्या मिला प्रिंसेस बन के और तुमने कोई चीज़ क्यों नहीं मांग ली। तो बच्ची कहने लगी कि मम्मी ये मेरी थी कि मैं प्रिंसेस बनना चाहती थी। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि बच्चों की अपनी विश होती है एंड वी डोंट वांट कि कोई इसको इन्फ्लुएंस करेगी मतलब। तो ये एक आर्ट है और बच्चों को किस तरह हम आइस ब्रेक करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। जिस तरह आपने ये देखा खदीजा के, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और खदीजा के साथ बैठ के इनको पता भी नहीं लगा हमने दिल की कैसी इनकी बात निकाली। और बाद में खुशी ये हुई कि जितनी बार फिर हमने इनसे पूछा इनका रैम्प मॉडल इज़ नॉट ए ईजी विश, ये बड़ी मुश्किल विश है। क्योंकि बट हेयर मैं पाकिस्तान जो यहाँ पे फैशन वीक वाले हैं ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका फरिया अल्ताफ़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे ही मैंने उनको लेटर लिखा उन्होंने इस विश को अकोमोडेट किया। एंड नुसरत यू कांट इमेजिन कि वो हाल भरा हुआ था, सैकड़ों लोग बल्कि हज़ारों लोग वहाँ पे थे और पाकिस्तान के टॉप नामवर मॉडल्स वहाँ पे थे। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ खदीजा ने वहाँ पे रैंप वॉक की है, स्टैंडिंग ओवेशन को मिला है, लोगों ने बड़े होकर तालियां दी हैं। शी वाज इन द डिजाइनर ड्रेस ऑन दैट डे माशाल्लाह। एंड किसका ड्रेस पहना था? शहर से गल्लबाज। अच्छा, अच्छा ड्रेस लग रहा था। अपने आप को देख के कैसा लग रहा था शीशे में तैयार होकर? आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट। इस वक्त कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अमीन साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। नुसरत आप भी, आप सुने? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आपका प्रोग्राम अच्छा है तो थोड़ी ये नाजायजी हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत 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 ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और आपकी होस्टिंग भी बहुत ही अच्छी है और आपका जो आपकी पूरी टीम है वो उसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा। और खदीजा जो बेटी है खदीजा, तो मेरी बहन का भी नाम खदीजा है, वो अक्सर बीमार रहती है। अच्छा। हाँ जी, तो ये कि ये मैं खदीजा से ये पूछना चाहता हूँ कि जी ये छोटी सिस्टर, आप थोड़ा ये बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कि आप क्या होना चाहती हैं आगे। और उसके अलावा जो सर बैठे हुए हैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप वो बच्चे सिलेक्ट खुद करते हैं या अगर हम आपको बताएं तो क्या उनको भी आप सिलेक्ट करेंगे, उनकी भी विशेष पूरी हो जाएगी? ठीक है ठीक है, ऑनर हम जवाब आपको दिलवाते हैं इसका। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, खदीजा ने तो बता दिया था कि वो डिजाइनर बनना चाहती हैं और रैंप मॉडलिंग करना चाहती हैं, है ना? यही है। और करने के बाद जो है वो इरादा और पक्का हो गया है।